హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రమేష్. ఒక చిన్న పాట. మహాశివరాత్రి పర్వదినాన్ని సమర్పించుకొని ఈరోజు ఉపవాసం కనుక ఒక చిన్న పాట. రాధా మనోహర రావే మీరా, రాధా మనోహర రావే మీరా, బోధ విచార విరోధ జనాంతక, బోధ విచార విరోధ జనాంతక, దాస జనార్దన రావే మీరా, दास जनाद गरावे मीरा, राधा मनोहर रावे मीरा, मुरलीधरांचिता मोहन रूपक, मुरलीधरांचिता मोहन रूपक, परम दयाकर रावे मीरा, परम दयाकर रावे मीरा, राधा मनोहर रावे मीरा, श्री परमेश्वर सेवक जीवन, श्री परमेश्वर सेवक जीवन, गोप कुमार करावे मीरा, गोप कुमार करावे मीरा, राधा मनोहर रावे मीरा, सन्नुत मुनि जन सारसलोचन, सन्नुत मुनि जन सारसलोचन, पन्नग तल्पग रावे मीरा, पन्नग तल्पग रावे मीरा, राधा मनोहर रावे मीरा, बोध विचार विरोध जनांतक, दास जनार्दन रावे मीरा, राधा मनोहर रावे मीरा, श्रीखर राखम चल रविहारक, श्रीखर राखम चल रविहारक, ओ करुणा कर रावे मीरा, ओ करुणा कर रावे मीरा, राधा मनोहर रावे मीरा, दारुनि वेंकटा दास, दारुनि वेंकटा दास वसीकरा, दारुनि वेंकटा दास वसीकरा, कारण रूप करावे मीरा, कारण रूप करावे मीरा, राधा मनोहर रावे मीरा, बोध विचार विरोध जनांतक, दास जनार्दन रावे मीरा, राधा मनोहर रावे मीरा. थैंक यू. नमस्कार.